अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसा शहर जहां पहुंचने की तड़प हर मुसलमान के दिल में धड़कती है। ऐसा सफ़र जो सिर्फ कदमों से नहीं ईमान से तय होता है। जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। एक ईमानी ताकत है जिसमें खाना काबा की तारीफ, खाना काबा से मुतल्लिक दिलचस्प बातें बताएंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंसान की ज़िंदगी के वो खुशनसीब 5 दिन जो हज बैतुल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त अल्लाह के हजूर गुजारता है। और कुछ ऐसे वाक़यात का भी जिक्र करेंगे जो सुनकर आपके दिल में हज की तरफ बढ़ जाएगी। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के बेहतरीन शहर मक्का मुकरमा की, खाना काबा यानी बैतुल्लाह, जहाँ हर साल लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और मुकद्दस इज्तिमा, हज का वो सफ़र जो सिर्फ खुश नसीबों को नसीब होता है। यूँ तो दुनिया में रोज़ मौजज़ात होते हैं, लेकिन इस मुकद्दस शहर में होने वाले बहुत से मौजज़ात में से चंद मौजज़े आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें से हाल ही में लीबिया का आमिर अल मंसूर कज़ाफ़ी नामी शख्स जिसे एयरपोर्ट पर छोड़कर जा रहे थे, और अल्लाह पाक ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि हर ज़बान पर आमिर कज़ाफ़ी का नाम ही सुनाई देता है। कैसे एक लीबियाई शख्स को अल्लाह ताला ने रोकने के बावजूद हज पर भेजा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर सच्चे दिल से आप हज पर जाने की नियत कर लें तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती, यहाँ तक कि अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है। जी हाँ, एक ऐसा वाक़या लीबिया के एक शख्स आमिर अल मंसूर कज़ाफ़ी के साथ पेश आया। जब वो लीबिया के सबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी चेक करने पर जहाज से जाने से रोक दिया गया, और वजूहात आ गई कि आमिर अल मंसूर कज़ाफ़ी के नाम के आखिर में कज़ाफ़ी आता है, और इस वजह से जहाज उसे छोड़कर चला गया। और एयरपोर्ट के स्टाफ ने आमिर कज़ाफ़ी को कहा कि अब वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन इस शख्स को अल्लाह पर यकीन था। इसने कहा कि एयरपोर्ट से सिर्फ हज के लिए निकलूंगा, और वो वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद जहाज को तकनीकी खराबी हुई और जहाज वापस सबा एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरलाइन स्टाफ ने पायलट से कहा कि आमिर नामी शख्स को साथ ले जाएं, वो ये कह रहा है कि हज के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि उसकी वजह से खराबी आई हो। लेकिन पायलट ने इस बात को ध्यान न देते हुए तकनीकी खराबी को ठीक करवाने के बाद दोबारा जहाज को टेक ऑफ किया, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आज दोबारा तकनीकी खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इसके बाद पायलट ने खुद ही कहा कि उस आमिर नामी शख्स को ले आएं जो कहता है हज के बगैर एयरपोर्ट से नहीं जाऊंगा। इसके बाद आमिर का जहाज में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, आमिर हज पर चला गया। ने कहा था कि इस बात पर मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है तो कोई रोक नहीं सकता। नाजरीन, अगर हम खाना काबा की तारीफ में बोलना चाहें तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन खाना काबा की तारीफ ख़त्म नहीं हो सकती। खाना काबा वो मकाम जहाँ ज़मीन और आसमान सजदा रेज़ हैं, वहाँ अल्लाह की कुदरत के ऐसे अजायब हैं जो अक्ल दंग कर देते हैं। दुनिया में हर जगह परिंदे छतों पर बैठते हैं, लेकिन खाना काबा की छत पर कोई परिंदा कभी नहीं बैठा, और ना ही वहाँ बारिश का पानी टिकता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद ही खाना काबा की हिफाजत पर मामूर है। इसी काबा की छत के नीचे 3 मजबूत सतून सदियों से कायम है, जिन पर अजीम इमारत की छत खड़ी है। हर साल इस पर सोने के धागे से तैयार किया गया मखसूस स्याह गिलाफ चढ़ाया जाता है, जिसे कसवा कहा जाता है, और इसकी कीमत करोड़ों सऊदी रियाल होती है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि खाना काबा की चाबियां आज भी उसी खानदान के पास हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शबिया के खानदान को सौंपी थी, और आज भी इसी के पास मौजूद हैं। और नाजरीन, क्या आप जानते हैं इस मुकद्दस घर की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 5000 साल कब्र रखी थी। वही काबा जिसका तवाफ आज भी लाखों मुसलमान घड़ी की मुखालिफ सिमत में करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़मीन और कहकशां अल्लाह के हुक्म से गर्दिश कर रही है। दोस्तों, क्या आप भी इस वाक़ये के बारे में जानते हैं कि एक बुजुर्ग नबीना शख्स हज पर आए, अरफात के मैदान में हाथ उठाकर दुआएं की, आए रब, तेरा घर देखने की हसरत लेकर आया हूँ, बिनाई नहीं है मगर दिल में तेरा नूर है। दुआ के बाद जब वो मुज़ल्फ़ा पहुंचे तो उनकी आंखों में रोशनी वापस आ चुकी थी। लोग हैरान थे और वो बंदा मुसलसल लब्बैक कह रहा था। ये वाक़या सऊदी मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, और आज भी लोगों के ईमान को ताज़ा कर देता है। इसी तरह इंडिया की एक खातून जो लाइलाज मर्ज में मुब्तला थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो आखिरी उम्मीद के तौर पर हज पर गई, मक्का में रो रो कर दुआएं की, तवाफ और सही में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वापसी पर जब वो भारत आई तो उनके टेस्ट मुकम्मल नॉर्मल थे। ये मौजज़ा आज भी कई लोगों को हज की तरफ राग़िब करता है। नाज़रीन, मक्का मुकरमा में सऊदी हुकूमत ने हाजियों के लिए मिसाली इंतजामात किए हैं। खास तौर पर मन्ना में लाखों हाजियों के लिए खैमों का एक पूरा शहर बना दिया गया है। ये टेंट एयर कंडीशन होते हैं। हर खैमे में बिजली, पानी और सिक्योरिटी की सहूलत मौजूद होती है। फात, मुज़दलिफ़ा और मक्का के दरमियान हाजियों की नकलो हरकत के लिए खसूसी मेट्रो ट्रेनें, बसें और पुलिस की निगरानी होती है। मोबाइल ऐप्स, हज गाइड और हर ज़बान में निशानात, डॉक्टर, एम्बुलेंस, खवातीन के लिए अलग अलग रास्ते, हर चीज़ जदीद अंदाज में मुहैया की गई है। हज का सारा अमल डिजिटल हो चुका है, और सऊदी हुकूमत हाजियों की इज्जत और आराम को मुकद्दम रखती है। ये खालिस्तान अल्लाह की मेहमान नवाजी की झलक है, हर लम्हे महसूस होती है।
ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں حج کے مراحل کی، جو ہر مسلمان کو دیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی بلائے گا تو ان کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ حج کی ابتدا احرام باندھنے سے ہوتی ہے۔ حاجی مکہ جانے سے پہلے یا میقات یعنی مخصوص حدود پر پہنچ کر نیت کرتا ہے کہ وہ حج یا عمرہ ادا کرے گا۔ احرام مرد حضرات کے لیے 2 سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ خواتین اپنا سادہ لباس ہی پہنتی ہیں۔ احرام باندھتے ہی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال منڈوانا یا نکاح کرنا ہے۔ نیت کے ساتھ حاجی بلند آواز میں تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اللہ کی دعوت پر بندے کا جواب ہوتا ہے کہ اے رب میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ مکہ پہنچ کر طواف قدوم یعنی استقبالی طواف ہوتا ہے۔ اگر حاجی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام طواف قدوم ہوتا ہے، جو مسجد احرام میں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران دعائیں، قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمزم کا پانی بھی پیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد تیسرا مرحلہ صفا و مروہ کا سعی ہے۔ طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے۔ اس عمل کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی۔ آج حاجی بھی اسی جذبے سے یقین اور دعا کے ساتھ یہ سعی ادا کرتا ہے۔ مرد حضرات بعض مخصوص حصے میں دوڑتے ہیں، جبکہ خواتین عام چال سے چلتی ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھ کر مکہ سے منہ روانہ ہوتا ہے۔ یہاں وہ 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کرتا ہے۔ منہ میں قیام حاجیوں کو سکون، صبر اور بندگی سکھاتا ہے۔ یہاں کی سادگی اور عبادت انسان کو دنیا کی عارضی چمک سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کو حاجی عرفات کے میدان میں روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں قیام حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج العرفہ، یعنی حج عرفہ کا قیام ہے۔ یہاں حاجی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ لاکھوں بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ لمحہ زندگی کا روحانی عروج ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کی رات عرفات سے مغرب کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے حاجی مزدلفہ پہنچتے ہیں، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور رات کھلے آسمان تلے گزار دی جاتی ہے۔ حاجی کنکریاں اکٹھے کرتے ہیں جو منہ میں شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوں گی۔ مزدلفہ میں سکون، خاموشی اور عاجزی کا عجیب ماحول ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے قریب ترین محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، 10 ذی الحج کو حاجی واپس منہ آتے ہیں اور سب سے بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ شیطان کو علامتی طور پر مارنے کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح شیطان کو بھگایا تھا، اب ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالنے آتا تھا۔ ہر کنکریوں کے ساتھ حاجی اپنے نفس، خواہشات اور گناہوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور اسی دن حاجی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے۔ اس میں جانور، اونٹ، گائے یا بکرے کی قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ قربانی اللہ کی اطاعت اور بندگی کا معراج ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے حاجی اس دن جانور قربان کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد حاجی اپنے بال منڈواتا ہے جسے حلق کہتے ہیں، یا کچھ بال کٹواتے ہیں جسے قصر کہتے ہیں۔ یہ عمل عاجزی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ خواتین صرف بالوں کا ایک حصہ کاٹتی ہیں۔ یہ حج کے احرام سے باہر آنے کی علامت ہے۔ قربانی اور حل کے بعد حاجی دوبارہ مکہ آ کر طواف اضافہ ادا کرتا ہے، جو حج کا فرض طواف ہے۔ یہ بھی 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بعد سعی بھی کی جاتی ہے اگر آپ نے پہلے نہ کی ہو۔ اس طواف سے حاجی کی عبادت کا روحانی عروج مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، ان دنوں میں حاجی تینوں روز جمرات، چھوٹا، بڑا اور درمیانہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل 11، 12 اور اختیار کے طور پر 13 ذی الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل نفس، غرور اور شیطان کے خلاف مسلسل جدوجہد کا اظہار ہے۔ جب حاجی مکہ مکرمہ چھوڑنے لگتا ہے تو آخری عمل طواف الوداع ہوتا ہے۔ یہ الوداعی طواف ہے۔ الوداع کی دعا، الوداع کا طواف اور الوداع کی آنکھیں، اس لمحے اکثر حاجیوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر سے جدا ہونے کا درد دل میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایک روحانی سفر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔